बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, राणा सनाउल्लाह ने अपने मुंह से अपनी हार का इजहार किया है। उन्होंने अपनी बेबसी का खुद अपने मुंह से इकरार किया है, और वो भी पूरी मीडिया के सामने। दोस्तों, आज बड़ा दिन, ईद का बड़ा दिन था। उन्होंने अपने मुंह से अपनी हार का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि आईएमएफ की हमने तमाम शर्तें मानी। हम आईएमएफ के सामने पूरी तरह लेट गए। हमने आईएमएफ की हर बात मानी। उन्होंने जैसे कहा हमने वैसे किया। यहां तक कि हमने मुल्क के अपने पाकिस्तान के अंदर कमर तोड़ महंगाई भी की, पेट्रोल की कीमतों को आसमान तक पहुंचा दिया। यहां तक कि हमने घी 600 से भी ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन इसके बावजूद आईएमएफ ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि आईएमएफ ने हमारे साथ जो मुआहिदा करने का वादा किया था, वो हमने उस जो शर्तें रखी थी उस वादे के लिए हमने वो तमाम की तमाम पूरी की। अपने मुल्क के लिए हमने जरा भी ना सोचा। हमने सिर्फ वो किस्त, वो जो कर्ज लेने की कोशिश की जो आईएमएफ ने देना था, हमने सिर्फ उसी को लेने की कोशिश की और आईएमएफ की तमाम बातें मान डाली। लेकिन वो तमाम बातें मानने का कोई फायदा नहीं हुआ। आईएमएफ ने हमारे साथ धोखा किया और वो अब मुआहिदा जो था, वो अपना वादा वो तोड़ दिया। ये पूरी सूरत हाल कैसे है, और राणा सनाउल्लाह के जो लफ्ज बा लफ्ज उन्होंने कहा, वो सारे का सारा सिनेरियो आपके सामने रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल सलाम पाकिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह का कहना है कि आलमी मालियाती फंड आईएमएफ ने हमें तिगनी का नाच नचाने के बावजूद कर्ज के लिए रकम जारी नहीं की। यानी कि जो हमसे वादा किया गया था अपनी शर्तें मनवाने के बाद कि हम वो किस्त जारी करेंगे, वो रकम, वो किस्त जारी नहीं की गई। राणा सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुईशत के लिहाज से मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्क की खातिर हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने मुश्किल फैसले भी किए हैं और साथ में ये कहा कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मुल्क में तो कमर तोड़ महंगाई है, गरीब का तो बुरा हाल है। एक रक्षा चलाने वाले बेचारे से पूछें कि वो शाम को कितना कमाता है। अगर वो आपको कहेगा ना 1000 रुपए, मैं आपको ज्यादा कह रहा हूं, क्योंकि पेट्रोल ही इतना महंगा है और सवारी उनको वैसे भी नहीं मिलती। मेरी एक रक्शे वाले से बात हुई, मेरा जानने वाला है, मैं अक्सर कहीं आना जाना हो तो वो मुझे साथ ले जाता है। उससे बात हुई तो उसने कहा कि पेट्रोल डलवाते हैं अपने पैसों से पहले, फिर उसके बाद सवारियों का इंतजार करते हैं। जब 2 सवारियां आती हैं, जब उनसे किराए की बात की जाती है तो वो कहती हैं रहने दो, हम शेयरिंग ऑटो में चले जाएंगे या फिर हम बस पकड़कर या वैगन पकड़कर उसमें चले जाएंगे। तो रक्शे वालों का, बेचारों का ये हाल है। अगर मुश्किल से कोई 1000 रुपए भी अगर रक्शे वाला कहे कि मैं कमाता हूं, तो वो रक्शे वाले का अगर आप खर्चा गिनना शुरू कर देना, अगर वो आधा किलो घी लेकर जाए, चीनी लेकर जाए और चाय लेकर जाए, इसके अलावा सब्जी लेकर जाए, तो वो तकरीबन उसका बिल 1000 रुपए से भी ऊपर चला जाता है। तो फिर उसकी सेविंग कहाँ गई? उसके बच्चों की स्कूल की फीस, अगर किराए पे रहता है तो घर का किराया, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी दवाई। तो ये सारे अखराजात गरीब इंसान के लिए, एक मजदूर मेहनत कश के लिए बेहद ही मुश्किलात का सामना है उसको, और उसके लिए इस मुल्क के अंदर रहना दो भर हो गया है। दोस्तों, राणा सनाउल्लाह ने तो बड़ी सी उन्होंने एक लंबी करके छोड़ दी कि मुल्क की जो मैशत है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, और खुद वो रंडी रोना ये रो रहे हैं कि आईएमएफ ने अपनी तमाम शर्तें मनवाने के बाद हमसे वादा खिलाफी कर दी, यानी कि वो वादा तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क पर इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ ना करने वाला गिरोह मुसल्लत था। यानी कि इमरान साहब हुकूमत की, पीटीआई हुकूमत की बात कर रहे हैं कि उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयां की और इसके अलावा मुल्क की बेहतरी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, ये तो वही बात होगी कि ये आम आवाम को समझा रहे हैं कि कौवा जो होता है वो सफेद होता है। आप समझ रहे हैं कि कौन से कौवे की बात कर रहा हूं, और उसका रंग भी सफेद है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 4.25 साल तक पीटीआई की हुकूमत, ये नाअहल टोला इस मुल्क पर मुसल्लत रहा। उनका कहना यह भी था कि सबसे बड़े फसादी और फितने का हमने बड़ा अच्छा इलाज किया। इस इलाज की वजह से वो इस्लामाबाद में ठहर नहीं सका। इस फसादी टोले ने मुल्क को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिश है मुल्क अब बेहतरी की तरफ जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। ऐसा टोला जो मुल्क की तबाही के लिए आया था, उसे हमने नाकाम बना दिया है। दोस्तों, इनको अपना वक्त भूल गया है।
ان کو وہ وقت یاد نہیں جب یہ پی ڈی ایم، یہ پوری یعنی کہ ساری جو اپوزیشن والی جماعتیں تھیں، ان سب نے گٹھ جوڑ بنا کر ہر ایک نے تو روز کبھی کوئی لانگ مارچ کر رہا ہے، کبھی مولانا صاحب جا رہے ہیں، کبھی پی ایم ایل این کا لانگ مارچ جا رہا ہے، کبھی پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جا رہا ہے، کبھی یہ مل کر سارے دھرنے دے رہے ہیں، کبھی یہ وہاں جلسہ کر رہے ہیں، کبھی یہ فلاں جگہ پہ روڈ بلاک کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے صحیح سے چلنے ہی کہاں دیا ہے؟ عمران خان صاحب نے تو ایک لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی ان کی حکومت میں، ان بیچاروں کو تو وہ بھی نہیں کرنے دیا گیا، اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر یہ فسادی ٹولہ آیا تھا، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچانا تھا اور انہوں نے پہنچایا بھی۔ ان کے بقول عمران خان صاحب نے یہ جو لانگ مارچ کا اعلان کیا، اس میں ان کو نقصان پہنچا ہے، اور ان کے وہ لانگ مارچ کہاں چلے گئے؟ ہر آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی لانگ مارچ رہتا تھا، لیکن ان کو اپنا وقت بھول گیا اور یہ عمران خان صاحب کو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ حد ہے ویسے ان کی بھی، اپنے اتنے لانگ مارچ کو، اتنے جلسوں کو، اتنے دھرنوں کو وہ کوئی نام نہیں دے رہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا کہ ان کی وجہ سے کتنا ملک کو نقصان ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کی حکومت نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے۔ ایک انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق پاکستان 2002 سے لے کر اب تک پہلی بار عمران خان صاحب کی حکومت میں سرپلس میں گیا ہے، اور وہ بھی گروتھ ریٹ جو تھا، جو شرح ترقی تھی، وہ 6% تک گئی ہے۔ تو یہ دوستو ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا، لیکن ان کو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی پریس کانفرنس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ رانا صاحب آئی ایم ایف نے قسط جاری کیوں نہیں کی؟ تو اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑے بے رخی انداز سے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی وہ تمام شرطیں بھی مانی جو ہم نہیں ماننا چاہتے تھے یا جس کے حق میں ہم نہیں تھے۔ تو آئی ایم ایف کی ہم نے وہ تمام شرطیں مانی، اس کے باوجود آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا، اس کو پورا نہیں کیا۔ آئی ایم ایف کو چاہیے تھا کہ وہ ہماری قسط، جو قرض کی قسط تھی، وہ فوری جاری کر دیتے، اس سے ملک جو ہے وہ مشکل حالات سے نکل جاتا۔ دوستو کیسے آئی ایم ایف ان کو قسط جاری کر دیتا؟ آئی ایم ایف نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ملک کے اندر جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے کچھ اہم اقدامات کیے جائیں۔ آپ نے تو آتے ہی نیب کو بری طرح سے جو ہے اس کو اپنے جکڑ دیا، اس کو تو بالکل نیوٹرل کر دیا، اب تو وہ بیچارہ نہ ہونے کے برابر ادارہ رہ گیا ہے۔ تو وہ پھر کس طرح اس ملک کو قرض دے سکتے تھے جب ان کو پتہ ہی ہو کہ یہ ملک اب ان کے حالات خراب ہونے والے ہیں؟ ایک ایسا ٹولہ آ کر مسلط ہو چکا ہے جس کے اوپر کرپشن کے اتنے سارے بے شمار کیسز ہیں، کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے، تو پھر ان کو کیسے وہ قسط جاری کر سکتے تھے؟ اس لیے انہوں نے یہ قسط ابھی تک روکی ہوئی ہے۔ دوستو اس رپورٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس پیارے سے چینل سلام پاکستان کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔